Ako si Sky. Ako si Shane. Ako si Sian. Ano lalaroin nyo? Ito si Sky. Guess the animals. Okay. Ipapakita yung mga mukha ng mga animals. Doon ka pre-vlog. Simula na tayo, guys. Magsisimula na tayo, guys. Please. 5, 4, 3, 2, 1. Sa likod ka na. Hindi, likod. 5, 4, 3, 2, 1. Out. Five. Hindi na nakasagot. Ako. Play. Shani. Correct. Five. Oh, alis na. 5, 4, 3, Loriel. 5, 4, 3, alis. No. Sky. Tapos na kami lahat. Ang tamang sagot ay bacon. Alam ko yung sagot, manok. Manok na pula. Wrong. No. Chicken. Wrong. Manok. Hala. Duyo ko dun. English na. Ano yan? May ganyan si Lola manok eh. Alam ko kaya nga kami din. Manok na barako. Rockstar. Sky. Wala na. Iyan, may ganyan. Ano ba yan? Pakita mo sa kanila. Manok, diba? Ano yan? Roaster. Roaster. Sabi nga ng teacher, lalaking manok eh. Hindi, sinabi. Ngayon, magbibigay na tayo ng Rice. Wow. kailang points si Sky. 20. 20. How about siyan? Bye-bye. Bye-bye. Sure? Bye-bye. 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 Ariel. Bye-bye. 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 Sa'yo. Bye-bye. 20 na bye-bye. Guys! Please, guys! Don't forget